Wala sir sa may. Sige pa po sir. Sige sir. Okay, sige. 3, 2, 1. No. Sir, mauna sir. 20 bayad ko ano, magpapatulong lang ako pag sakay ng invisible glass po. Ay, Andyan kayo, invisible glass po. Sir, dyan ka po sir para ito po. Dito po na sir sa may. Sige pa po sir. Sige sir. Okay, sige. 3, 2, 1. No. Sir, mauna sir. Sir, mauna ka sir. Baka mabasag sir. Sige sir, sa taas na lang po. Ay, walang ano pala sa taas. Walang barangilya. Sige sir. Sige sir. Pasok natin sir sa loob sir. Opo. Sir. Sige po. Sige, baba po, baba. Okay. Salamat. Sir, sa ano sir, sa may Gaisano sir, sa baba po sir.